माँ बापा का विषय बाइबल कोन कहू बाइबल रे पिता माता को भूमिका समुद्र कोन पड़े बाइबल रे पिता माता को जो स्तर केउ लेवल रो अछि ताको हमें आज देखिबा पाई दिबा आशा करे ता सबु ओ झियो मानकर जीवन रे इन्फ्लुएंस आनिबो इंपैक्ट आनिबो परिवर्तन आनिबो निज मां बापा विषय रे जो विचार अछि चिंताधारा अछि जदि बाइबल अनुसार नाही बाइबल भित्तिक नाही ताहेले से माने बाइबल भित्तिक सन जानि पारिबो biblical understanding about our parents बाइबल अनुसार हम मां बापा विषय रे जानिबा दरकार बुझिबा तेणु आसो आमे आज ए फादर्स डे रे मां बाप समग्र वाक्य शिखिबा पाई जिबा आमान प्रभुर जीवंत वाक्य अध्ययन करिबा आसो आमे करिबा यात्रा पुस्तक तार 20 पर्वर 12 यात्रा पुस्तक तार 20 पर्वर 12 पद तुम्हें अपना पिता वो अपना माता को संभ्रम कर तहिरे तुमर सदा परमेश्वर तुमको जो देश देवे सही देश रे तुमर दीर्घ परमायु आज प्रसंग आज दिन अनुसार कॉन्टेक्स्ट अनुसार कोन तुम्हें अपना पिता वो अपना माता को समादर यात्रा पुस्तक तार 20 पर्वर 12 पद ए थारे प्रभु परमेश्वर सिनय पर्वत रे इस्राएल लोक मानन को जतबे से आज्ञा दउचंती प्रभु परमेश्वर पुराय आज्ञा देले केतटी आज्ञा 613 टी आज्ञा से आज्ञा मान को मध्यरु प्रमुख आज्ञाटा कहउची कोन 10 आज्ञा प्रमुख आज्ञाता को कमांडमेंट बोली कहा जाए ऑर्डर निर्देश बंचिबार स्टैंडर्ड बंचिबार मान प्रभु इस्राएल लोक मान को ताको संतान संतति मान को दियंती आ एई 10 आज्ञा मध्यरु गोटी आज्ञा हो तुम्हें अपना पिता वो अपना माता को समादर करो तुम्हें निजर मां बापा को सम्मान दियो निजर मां बापा को तुम्हें आदर करो एई कथा बोलैछि देखंतु एही 10 आज्ञा को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि एही 10 आज्ञा को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि प्रथम 4टा आज्ञा प्रभु विषय प्रथम 4टा आज्ञा प्रभु विषय हमर सर्वस्व पिता अनंत कालीन पिता के विषय कोन आम साक्षात तुम कोन देवता पूजा करिया पाई प्रभु नारे कोन से प्रतिमा तुम्हें निर्माण करियो प्रभु को नाम मिथ्या नेब नाही 3 नंबर 4 नंबर विश्राम बार पवित्र रूपे पालन करबा को 4टा प्रभु विषय आ 6टा मनुष्य विषय आ 6टा मनुष्य विषय प्रथम प्रभु जे समग्र सृष्टि को बनेछन्ति दुनिया को बनेछन्ति से परमेश्वर को विषय तापर आ 6टा जो कमांडमेंट आसे 6टा जो आज्ञा आसे 6टा आज्ञा विषय रे श्रेष्ठ आज्ञा कोटा तुम्हें अपना पिता अपना माता को यानी प्रधान आज्ञा बाइबल में लिखाई छी तुम्हें अपना पिता अपना माता को सम्मान दियो रेस्पेक्ट करो ऑनर करो यह होची प्रतिज्ञा युक्त एतिरे आशीर्वाद जो प्रवेश करा जायतिबा
आज्ञा होते तुम्हें अपना पिता और माता को एक दुनिया लोग कौन पृथ्वी लोग कौन कौन प्रभु को परे दृश्य देवता होचुंती मां नहीं कि जो देवता को हमें देखि पारु दुनिया लोग कौन जो देवता को हमें देखि पारु से होचुंती हम मां बापा दृश्य देवता आप जन्म देते प्रिय प्रभु को लोक माने जदि प्रभु परमेश्वर तांकरी प्रथम चारिटा आज्ञा परे मां बापाଙ୍କର रोल को भूमिका को मां बापाଙ୍କର विषय को से एते प्राधान्य एते गुरुत्व एते महत्व दे से 5 नंबर आज्ञा रे से कहिसंती तुमे अपना पिता और अपना माता को संभ्रम कर समादर ताले प्रभु चाहती प्रत्येक ख्रीष्टीय पुओ झियो माने प्रत्येक प्रभुकर लोक माने निज निजर मां बापा मान कोन करंतु सम्मान करंतु आदर करंतु ए विषय हमको जानना तेणु आम मानकर जो एटीट्यूड आम मानकर जो मनोभाव अछि याको हम बदलेबा पड़ो मु आरंभ आपन कहिछि प्रत्येक लोक किछि ना किछि दुर्बलता अछि प्रत्येक मां पर किछि ना किछि दुर्बलता अछि प्रथम विषय आमे एटारे देखुछु जे आम्भ मानकु अपना पिता माता को कोन करबा पड़िबो समाजर संभ्रम करबा पड़िबो बाइबल कहछि आ गोटे विषय हम देखिबा लेबियो पुस्तक तार 19 पर्व 3 पद रे सेटा कोन लिखा हैछि तुम्हें माने प्रत्येक अपना अपना माता को वो अपना अपना पिता को भय करिबो हालेलुया 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 कोन लिखा हैछि तुम्हें माने प्रत्येक अपना अपना मां को माता आ अपना अपना पिता बापा को भय करिबो प्रथमे कोन बापा को सम्मान देबाटा बापा को आदर देबाटा ऑनर करिबार आ द्वितीय रे बापा मां को कोन करिबार अछि भय करिबार अछि मां बापा को प्रति भय रखबा दरकार मां बापा को निजर पुओझियो परि बनेइले हबो नै पुओझियो माने आजिकार पिला माने कोन करछंती मां बापा को निजर पिला परि करछ निजर पुओझियो परि करछ व्यवहार नै मां मां बापा बापा पुओझियो मां बापा को प्रति हम पाखरे के भय थिबा दरकार कि भय आदरर भय सम्मानर भय भक्तिर भय आमानकर जीवन रे रहबा दरकार गोटे ईश्वरीय परिवार रे प्रभुकर परिवार रे प्रभुकर संतान संतति माने निजर मां बापा को सम्मान देबा दरकार निजर मां बापा को भय आशीर्वाद भी अछि आशीर्वाद विषय मध्य मु आपन मान कहबी आ बाइबल कोन कोइ हमें पढिबा एफिसियो तार 6 पर्वर 1 पद ए पिला माने प्रभु को सकासे अपना अपना पिता मातांकर आज्ञा हो प्रभु को हमें भय करूथिबारु प्रभु को हमें मानुथिबारु प्रभु को हेतुरु बाइबल अनुसार निज निजर मां बापांकर कथा मान मां बापांकर कथा आज्ञा हो मां बापांकर कथा सुन एहा बाइबल रे कहछि निजर संतान संतति निजर मां बापांकर कथा मानिबा दरकार प्रभुकर वाक्य प्रभु निजे कहउछंती प्रेरित पाउल से कहउछन तळे पड़ जियो म लिखाइछि कारण ता यथार्थ काने इट इज गुड निजर मां बापाकर कथा मानिबा मां बापा को सम्मान देबा मां बापा को भय करबा इट इज गुड या भलो उत्तम होते अपना पिता माता को समादर करो यात्रा कुए पर 12 पद एहा प्रतिज्ञा युक्त गोटे प्रधान आज्ञा मां का विषय दिया जाइते प्रधान आज्ञा होछि अपना मां बापा को सम्मान दियो अपना मां बापा को भय करो अपना मां बापा को मानो मां बापा कथा मानो या होछि गोटे कमांडमेंट प्रतिज्ञा युक्त कमांडमेंट
ଆଉ ତା ତଳେ ଯୋଉଟା କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡାକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଇଛି କି ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ এই କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଏ ଆଜ୍ଞାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ନିଜର ମା ବାପାକୁ ଭୟ କଲେ, ନିଜର ମା ବାପାର କଥା ମାନିଲେ, ନିଜର ମା ବାପାକୁ ସମାଦର କଲେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ତୁମର ଜୀବନରେ ତୁମେ ସୁଖୀ ହେବ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ ହେବ, ତୁମର ଉନ୍ନତି ହେବ। ମା ବାପାର କଥା ମାନିବେ। যে মা আমার কথা মানিব না তার জীবনে মঙ্গল বিষয় আসবে না। অনেক সময় আমার জীবনে কষ্ট কাহিঁকি আসছে, অনেক সময় আমার জীবনে সমস্যা কাহিঁকি আসছে, অনেক সময় আমি এমতি এক পরিস্থিতিরে পৌঁছি যাচ্ছু, আমি নিষ্পত্তি নেই জানলাম না মা বাবা হেবি না এ দুনিয়ার আড়ে আমি জানি এমনি একটা পরিস্থিতি আসছিল না মো বয়ফ্রেন্ড আড়ে হেবি না পরিবার আড়ে হেবি না মো গার্লফ্রেন্ড আড়ে হেবি না পরিবার আড়ে এমনি সিচুয়েশন গুলো আসছিল। মা কথা মানলে না মো পুଅ আড়ে হেবি পরিবার আড়ে দুনিয়া মা বাবার শাসন যেତେବେଳେ রইবে না না বলে ঝিও আড়ে হেবি না নিজের মা বাবা जो माँ बाबा केते कष्ट करे मोर যত্ন নেলে, मु केते रागी गली, मु केते रुषि गली, मते केते मनेले, मोर खाइबा पीबा पिंधिबा सब संभाले मोर 20-25 वर्ष मोर যত্ন নেলে। ताकर कथा न सुनिले एमती गोटे परिस्थिति आसबो, निष्पत्ति नहीं होबो ना, निष्पत्ति नहीं होबो ना, दुखर विषय এইটা কাহিঁকি শিক্ষিত পুଅ ଝିଅ ମାନେ ମତେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଗିର୍ଜା ଉପସ୍ଥ ଝିଅ ଯିବା ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏମିତି ହେଉଛି, ଉଦ୍యోଗୀ ଯିବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏମିତି ହେଉଛି, ବାଇବେଲ ପଢୁଥିବା ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏମିତି ହେଉଛି, ୟୁଥ ମିଟିଂ ଯାଉଥିବା ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏମିତି ହେଉଛି। ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ এই ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି ବିଶେଷ କରି ଆମ ୟୁଥ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବାଇବେଲକୁ ଦିଏ ଆପଣା ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର, ମା ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନ, ମା ବାପାଙ୍କୁ ଏହା କଲେ କଣ ହେବ? ତୁମ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମା ବାପା କେବେ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଖରାପ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ମା ବାପା କେବେ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜର ପୁଅ ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେମିତି ଭଲ ପାଇପାରନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ, ଗୋଟେ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗଲେ, ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ତାର ପାଇଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମା ବାପା ସେମିତି କେବେ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ମୋର ଝିଅ, ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ତାକୁ ପୋଷିଛି, ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ତାକୁ ପାଳିଛି। ମା ବାପା ସେମିତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ମା ବାପା ସେମିତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୋର ଝିଅକୁ ମୁଁ ବଡ଼ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର କ'ଣ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅଝିଅମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ଜନ୍ମ ହଉ ଏମିତି ସବୁ ସୁନ୍ଦର 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 ହେଇକି ବଢ଼ି ଗଲୁ, ସେମିତି ଏତିକି ବଳ ବଢ଼ି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନାହିଁ। ଆଉ ମା ବାପାଙ୍କର ମା ବାପାଙ୍କର ମା କେତେ ଯତ୍ନ ନେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରେ ମୋର ପିଲାକୁ ଯେମିତି କିଛି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯତ୍ନରେ ଚାଲୁଛି। ନାଇଁ ପେଟରେ ଯେତେବେଳେ ମା ଛୁଆକୁ ଧାରଣ କରେ ସେତେବେଳେ ନିଜର ପିଲା ପାଇଁ କେତେ ଯତ୍ନରେ ତାକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡୁଛି। ମତେ କଣ ହଉଛି ନା ମୋର ଗର୍ଭର ଛୁଆ କିଛି ନୁହଁ। ଗୋଟିଏ ମା ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ଉଦରରେ ଧରେ ଉଠେ। ଏଇଟା ଦେଖିକିରି ଆମ ଆଜିକାର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଷୟ। ପେଟରେ ଧରେ 9 ମାସ, କେତେ ମାସ? 9 ମାସ ପେଟରେ ଧରେ, ତାପରେ 3 ବର୍ଷ ପୁଣି କାଖରେ ଧରେ। 3 ବର୍ଷ ଜୀବନ ସାରା ହୃଦୟରେ ନିଜର ମନରେ ହୃଦୟରେ ଜୀବନ ସାରା କେଡ଼େ ବଡ଼ ମଧୁଆ
ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏଇଟା ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଖିଛି ଯାହା ଜାଣିଛି ସେଥିରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେତେ ଯାହା ମା ବାପା ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ବିଷୟରେ ତେଣୁ ମା ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ସେଦିନ ସେଇ ଅପବିକୃତ ପୁତ୍ର ଯେମିତି ଫେରିକି ନିଜର ମା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସେ ଫେରିଲା ସେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମା ବାପାଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ମା ବାପାଙ୍କର କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରିକି ଆସିବାର ଅଛି ନେଉଟିବାର ଅଛି ନେଉଟିବାର ସମୟ ଅଛି ନେଉଟିବାର ସମୟ ଯଦି ସରିଗଲା ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆସିପାରିବେ ଏଇ ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରାୟ କେତେକ ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଶେଷ ରବିବାର ତାପରେ ହଷ୍ଟେଲ ଯିବେ ମା ବାପାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନଇଲା ପରି କାମ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ ମା ବାପାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନେଇ ଲଜ୍ଜାରେ ନଇଯିବା ଏହି ପ୍ରକାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ମା ବାପା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛୁ ମାନୁଛୁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆମେ ସୁଖୀ ହେବା ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା ଦୀର୍ଘାୟୁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଝିଅ ତୁମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏ ବିଷୟକୁ ଆପଣମାନେ ହୃଦୟ ରଖନ୍ତୁ ମା ବାପାଙ୍କୁ ସମାଦର କରନ୍ତୁ ମା ବାପାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତୁ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ